हेलो पिलाने बर्तमान तुम बोर्ड एग्जाम पूरा शेष रे उपनीत है तुम सब परीक्षा प्राय सरी आशा कर सब परीक्षा भल हो मझे 2 दिन गैप अच्छी 28 और 1 तारिख आमर सब इम्पोर्टाट सब्जेक्ट गणित ये पिला जेहेतु शेष गणित था पिला रिलैक्स हो जाती लास्ट सब्जेक्ट में सब पिला रिलैक्स हो जाती किंतु रिलैक्स होना आ 2 दिन मात्र आम परिश्रम करें बहुत समय मिल बुलायापी रेस्ट नापी तो आम ये 2 दिन भलसे विनियोग करवा निजर पढ़ारे आशा कर सब परीक्षा भल हो आज आम किसी गोटे ऑब्जेक्टिव आलोचना करवा देखंतु समय नष्ट न करी आगू जावा प्रथम क्वेश्चन देछि के रो के मूल्य पई x + 2y - 7 = 0 2x + ky = 14 समीकरण द्वारा लेखचित्र समापतित हेबो गोटे वार्ड एठी देला पिला माने समापतित कौन समापतित माने पिले गोटे सरलरेखा ऊपर आ गोटे सरलरेखा थिबो माने सेम हमर एटा को कंडीशन हबो संगत निर्भरशील सूत्र कोन a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 हेला हम पचाची के रो मूल्य के कोथरे अछि ना हमर अछि y रे तो एठी देखिबा सब बळे इक्वेशन रा लिखला लो खाता रे तळु तळ लिखि दबो एठी केते अछि इक्वेशन देखो 2x + ky = 14 बाइडे पडु पले इक्वल केते हो 7 तो एठी हम देखि परछ अंक होते अनुपात द्विगुण अछि एठी 1 अछि एठी 2 तले एठी 7 अछि 2 द्विगुण तले एटा 2 अछि ना एटा केते हो 4 ता द्विगुण हो 4 के रो मूल्य 4 बुझि पाला ना तुम सूत्र पके कि भी कर परबे बिना सूत्र रे हे परियो देखो एठी r सहग केते अछि 1 1 और एटा 2 द्विगुण एटा 7 रो द्विगुण 14 तले एटा द्विगुण होबो कारण सबुठ अनुपात समान अनुपात सबुठ समान गुण भी समान होबो 2 रो द्विगुण 4 तले नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा कोन देछि परवर्ती प्रश्न एक 2 अंक विशिष्ट संख्यार एकक ओ दशक हमर एटा हला एकक एटा हला दशक एकक दशक अनुपात 1:4 ये एक गुण हेले ये 4 गुण निश्चिंत भाव दशक घरटा बड़ संख्या हबो मु तुमको बारंबार मो प्रीवियस वीडियो रे कहिछि आमे कदापि एई पाटी गणित गुडिकर समाधान आमे x y नै करबा नाही तले एक गुणटा 4 गुण हेले एटा अंक भीतर एक गुण 4 गुण संपर्क नाही ये कटि गला एटा भी नाही ये कटि गला देखो एक गुण 4 गुण संपर्क अछि ये 4 गुण एक गुण मु कहि दशकटा बड़ होबो बोली तो एटा नाही माने एटा कटि गला आंसर हो एटा हला देखो एकक बाई दशक 1:4 होछ ना नाही एवं दीटा कर समष्टि 5 होछ ना नाही आमे एते थॉट प्रोसेस रे केवल करि परिया नहल तमे माने ताको अनुपात नै करले से बहुत बड़ होबो ठीक अछि तो जिबा आमे परवर्ती प्रश्न को देखो बना देजी 2x + y + 2 = 0 4x - y - 8 = 0 समीकरण द्वारा समाधान अल्फा - 4 तुम माने पर्टिकुलरली प्रश्न ऊपर उत्तर ऊपर फोकस न करी कि एमती करो को भलिया प्रश्न पड़छ मु को भलिया समाधान तार बतु से अनुसार तुम माने करो हेले तुम माने एग्जैक्टली तो ए प्रश्न पड़ले कि माने नाही ना तुम माने से भलिया करि परिबो जत्ते बेले एमती गोटे समाधान दे कि एमती पचार थिबो जोठी समाधान दे पचार थिबो एक घाती समीकरण दउ कि दुई घाती समीकरण दउ तुम माने कोन करो से समाधानटा प्रयोग करिवो ता माने एठी x जगह रे अल्फा पडिबो एटा हला x रो मूल्य एटा हला y रो मूल्य देखो x जगह केते पइला अल्फा ताने केते हला 2 अल्फा जो थरे गोटे थरे पकला हबो प्लस y रो मूल्य केते पइला -4 लिखो -4 प्लस 2 = 0 जस्ट समाधान कर दियो बस हे जीवो केते हबो 2 अल्फा -4 प्लस 2 = 0 बतन केते हला 2 अल्फा -4 प्लस 2 मिसले केते हला -2 = 0 एट लिखुची 2 अल्फा -3 पडु गले +2 हे जीवो अल्फा = 2 ए दुईटा पडे गुणे के पडु आसला हरि 2 के 2 हला 1 तला आंसर हला हमर 1 बुझेला पिला ने तुम माने वीडियो जो न बुझे पॉज कर देखिबो कारण बहुत दिन आलोचना करे छै मागु आगु जाउची बट एटा गोटे निहाती इंपोर्टेंट क्वेश्चन पडियो डिटरमिनेंट निहाती पडियो हेले दे दिछि हमर एक्सप्लेन हम केंदी टर्न करिया ना एटा को एटा गुणा हबो
5 को x रे गुणले 5x माइनस तापर एटा को एटा गुणा हबो 4 की 1 रे गुणले 4 इक्वल टू मूल्य केते देछि 1 मूल्य 1 देछि रे 1 ताले केते 5x माइनस 4 एपटू गले प्लस 4 हिजो 1 प्लस 4 सन केते हे गला 5 ताले केते हे जिवो 5x रहला x बाहर करे केंते हबो x इक्वल टू 5 एपटे गुणे के एपटे गले हरि जो 5 को 5 रहले केते हला 1 आंसर बी बुझेला पिला माने तापर जिबा परवर्ती प्रश्न एटा दुई घात समीकरण दे देछि ताले इठी a रो मूल्य हला 1 b रो मूल्य हला -5 c रो मूल्य हला 3 ले मूल धले एटिकर मूल्य पचछि अच्छा एटिकर मूल्य हम कोन करिया एठी अल्फा क्यू बीटा क्यू कॉमन नै जिबा कोन नै जिबा अल्फा क्यू बीटा क्यू कॉमन ले केते रहला अल्फा 4 टा रो बी अल्फा 3 टा पळेला हला गोटे अल्फा बीटा 3 टा रो 3 टा पळेसा बीटा नाही प्लस एठी अल्फा 3 रो अल्फा 3 टा पळेछि बीटा 4 टा रो 3 टा बीटा गोटे बीटा लेति ताले हमर हे गला अल्फा इनटू बीटा दरकार ताने एटा हम केते लिखि पारिया अल्फा इनटू बीटा रो होल क्यू होल इनटू अल्फा प्लस बीटा हम मूल्य बाहर कर खाली पके दा देखो एठी अल्फा प्लस बीटा केते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा रो मूल्य केते हो माइनस b बाय a ताले माइनस 5 बाय a हला 1 सन केते हला रे सन केते हला 5 अल्फा इनटू बीटा केते देखो c बाय 3 बाय 1 3 बाय 1 सन केते हला 3 ताले अल्फा मूल्य पके दे खाली डी पके दियो इला ने गोटे मिनिट रुह डी ऊपर को दे देबो देखो केते हो अल्फा इनटू बीटा केते 3 भरला ताले 3 रो क्यू होल इनटू केते भरला इठी अल्फा प्लस इटा 5 केते हला 3 3 9 3 27 गुणन 5 केते हबो 5 गुणन 7 35 5 रखिया हला 3 5 गुणन 10 3 13 135 आंसर बहुत सहज प्रश्न खाली एटा को तमे कॉमन नै के एटा को आनियर अछि एटा को बुझेला जे परवर्ती प्रश्न को देखो देजी देखो ए पिला ने एटा हो गोटे अल्फा शून्य अल्फा प्लस एटा तुम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एटा सीबीएसई रो क्वेश्चन सीबीएसई रे 10th क्लास रे शून्य अछि 0 पॉलिनोमियल अछि तो जोटे तो नवम रे अछि एतर नाही दैट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हम आलोचना करियानी आगो एक दुई घात समीकरण दुई घात देजे ना घात तो 2 जेटा कि इजी क्वेश्चन पूरा तापर गोटे देखो 8 नंबर कोन देजी x रे एक दुई घात समीकरण रो बीजद्वय x रे एक दुई घात बीजद्वय गोटे अल्फा माइनस बीटा गोटे दीटा बीज देछि गोटे पिला के भल से ध्यान दे बहुत सहज क्वेश्चन एटा अल्फा माइनस बीटा आ गोटे देछि बीटा अच्छा बीटा माइनस अल्फा टा कोन एमिति लिखि परिया रे माइनस टा कॉमन आले एमिति रहि परिबो तले बीज गोटे हला गोटे बीज प्रथम बीज हला केते अल्फा माइनस बीटा द्वितीय बीज केते हला माइनस ऑफ अल्फा तले अल्फा माइनस बीटा रो माइनस त माने ए दीटा को परस्पर जोगात्मक विलोमी नै रे जेतेले जोगात्मक विलोमी हबो बीज द्वय हम कोन जानि छे प्लस माइनस होय कि रहिबो उत्तर होय छैटा बीज को कारण जेतेले परस्पर जोगात्मक विलोमी हो हमर इक्वेशन टा एमिति हे जिवो ax² प्लस c इक्वल टू 0 b रहिबो नाही b इक्वल टू 0 हो जिवो कोन हो जो b इक्वल टू 0 हो जिवो तले एठी सब बोले कोन हबो ना x² मूल्य हो माइनस c बाय a एवं x यदि कटि जे पड़े रूट ओवर हे जो प्लस माइनस हे रहबो ना नहीं तले एटा हो आंसर बुझि पाइलो पिला माने बुझि पाइलो रे पिला माने देखो जे परवर्ती प्रश्न को गोटे एपी रो s10 देछि 15 s15 देछि 10 हेले s25 केते ए प्रश्न को जदि हमें टिके आइडिया खर्च न करिबा जदि नॉर्मल मेथड रे s10 दे कि ए रो गोटे इक्वेशन तयारी करा हबो आको एटा थन गोटे इक्वेशन बाहरिबो तापर एटा बाहरिबो बहुत लोग गोटे 5 मार्क क्वेश्चन किंतु मन पकारे तमरो 3 रे 28 नंबर रो क्वेश्चन अछि s m = n हेले s n = m हेले
एस एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम प्लस एन हम यही सूत्र अच्छे ना नहीं यही प्रश्न पर दे देख यहाँ एम धर दियो यहाँ को एन धर दियो देख एस एम इज इक्वल टू एन एस एन इज इक्वल टू एम हेले एस 25 25 एन कौन आम 10 प्लस 15 कर ना नहीं ताले एस एम प्लस ताले केते हबो एस 25 50 एस 25 सन केते हबो आम जानिचे एस 25 टका लिखि परिया 10 प्लस 15 ताମାନେ ଏଟା एस एम प्लस एन पचार सूत्र उत्तर केते माइनस एम प्लस एम माइनस ऑफ एम है 10 प्लस एन है 15 ताले उत्तर हो माइनस 25 बहुत सहज प्रश्न जो तुम टिके आइडिया न करिवो 5 मार्क ले करिया पड़े छाड़ी के आसीबो ये सूत्रटा मन रखे पिला ने बुझिला को सूत्रटा ये सूत्रटा को निहाती मन रखिबो वीडियो पछे देखि पॉज करी देखिबो आ से प्रश्न पे लॉन्ग टाइम कदाई पड़े कारण बहुत बड़ा प्रश्न है लॉन्ग टाइम कदाई पड़िबो नाही ठीक अछि जे परवर्ती प्रश्न को देखो 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 8 एन 100टा पद पर्यंत राशि योगफल एटा पे दी प्रकार करि हबो तमे आगे सबतक धनात्मक संख्या जे हम कर देबा एमिति हि जिवो 1 प्लस 2 प्लस 3 एमती 50टा पद हि जिवो एस 50 बाहर करिवो तापर ऋणात्मक पद गुड़ाक -6 -7 -8 एमती आर एस 50 बाहर तापर दीटा को मिसेइबो એટલે बहुत लंबा क्वेश्चन हो हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिए देखो 1 माइनस 6 मान केते रे -5 2 माइनस 7 मान केते रे -5 मझिर मिशाण चिन्ह अछि 3 माइनस 8 मान केते रे -5 एमती -5 केतुटा हबो रे 50 टा हबो केतुटा हबो 50 टा काहे कि हमर कोतरा संख्या दे 100 हेटा आमे जोड़े रे गोटे उत्तर बाहर करले ताले जोड़े रे गोटे उत्तर ने 50 टा हि जिवो 50 टा हेला कोन केते हेला -5 को 50 रे थरो मिसेबा जहा -5 को 50 रे गुणीबा सेया उत्तर हो -250 बी ऑप्शन हो बहुत सहज रे क्वेश्चन हे गले बोले एडा इते तमर परीक्षा तम बही थिबो गोटे एमिता क्वेश्चन नहीं देखो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ए क्वेश्चन ही पढ़ी परियो हैला एटा हम हेतले कोन करथले एटा -1 एटा -1 एटा माइनस जेन जते थर देथो तीरे गुणी को तरह करथले एटा सेही भलिया प्रश्न बुझिला पिला माने ठीक अछि जिया परवर्ती प्रश्न को देखो कोन देछि 1 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 13 स्क्वायर रो मूल्य केते हैला प्लान देखो तुम स्क्वायर टा भूली जा केते देछि 1 + 4 + 7 + 10 + 13 1 + 4 + 7 + 10 + 13 एति कर हम एपी रे भाग करे तमर केते हबो केतरा संख्या छै 1 2 3 4 5 टा अछि ताले 5 समष्टि हो करे 5/2 इनटू प्रथम पद प्लस शेष पद केते 5/2 इनटू 13 को 14 केते 7 होते 5 7 35 ताले खाली जदि हम मिसा केते 35 हमर कोन दे स्क्वायर ताले स्क्वायर दे दियो 35 स्क्वायर हला 1225 गोटे मिनट पिला माने तुम माने गोटे काम करो ताकू एमती न करी कि नॉर्मल कर दियो एठी 1 रो स्क्वायर हला केते 1 सॉरी 1 स्क्वायर हला 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 13 स्क्वायर 169 ये सब तक मिसे देले हे जो 335 हले रे एटा छोट क्वेश्चन है जने देखा तो सूत्र बगी करथान सूत्र बगी बहुत लंबा ही जाउची तेन करे सूत्र बगी करिया नेक्स्ट जिबा दत्त एपी रे -5 -2 -15 -1000 शेष आड़ दशम पद बोले शेष आड़ पचारची मन रख जेतले शेष आड़ पचारिबो तमे शेष आड़ कोन शेष आड़ tn पचारले एन कर दो l माइनस n - 1 * d हैला तो केते दी शेष आड़ दशम पद शेष आड़ दशम पद 10 पचारची शेष आड़ t 10 तले l केतेला माइनस तले करिया प्लान एठीटा जगह हबो केते हबो समान चिन्ह देले -10,000 10,000 हां 10,000
माइनस एन है 10 माइनस 1 इंटू डी डी केते पिला ना -10 फिर माइनस -5 केते हबो -10 माइनस +5 केते हे गला -10 रे 5 मिसले हला -5 इनटू गुण दे -5 केते हला -10,000 माइनस हला ये हला 10 रे घरे 9 गुणन -5 केते हे गला -10,000 ये हला +45 इसा এটা एक्चुअली पिलान तुम प्रश्न भूल देछि तुमे एटा हजार कर दियो केते करदिल हजार करदिल आंसर बाहर एटा गोटे गोटे काटी दो सुना आउथरे करे एटा देखो 10,000 हेले 9,000 के दवा कथा 900 दीजे ना 1000 एटा हबो केते हबो -1000 माइनस n माइनस 10 रे गले 9 गुणन d हेला -5 केते हेला -1000 प्लस 45 केते होला -955 उत्तर होला एटा बुझला पले ना प्रश्न बोल देथिला तेनु कर हम उत्तर बाहर नथला एटा को 10 जन कर 1000 कर दो ठीक अछि जे परवर्ती प्रश्न दुईटी लुडु गोट के एकाठी फिंगा होला ऊपर को देखा था संख्या समान न आसीला संख्या समान केते बेला आसे पले देखो आम जाने जी टाके 36टा उत्तर हम यहाँ मन रख के उत्तर हम 36टा उत्तर हम तो सम्मान के आसना ये जो संख्या आस संख्या आस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 माने यही 6टा सम्मान आसो से कह सम्मान न आसबार आसो ना 6टा फेर 36 30 36 रु ये 6टा फेर दे रहा के 30 ताहले आमर संभाव्य केते हो 30 बाई सॉरी 36 फेडाण 6 शून्य 30 ताहले रहला केते 30 बाई 36 आकु लघिष्ठ कर देले 6 रे काटले 5 आकु 6 रे काटले 6 5 6 ऑप्शन हला बी बुझेला बिला ने से को समान न आसीबार तने हम समान न आसे गणिया अपेक्षा समान आसीबो केतरा गणि देले तापर सेटा को फेडी के समान एठाला समान एतिको हला आसीबोनी 30 टा समान आसीबोनी बाकी एतिको समान आसीबो उत्तर हला 5 6 जेया परवर्ती प्रश्न 20 जन व्यक्ति को मध्य 5 जन पहरी पारंती नाही तले केते जन पहरी पारंती 15 जन पहरी पारंती जदि जने व्यक्ति को जदुरछा बच्चा देबे तेबे तांकर पहरी पारा संभाव्यता केते पहरी पारंती 15 जन पचार पहरी पारिबार संभाव्यता पचारची 15 बाई मोट लोक 20 5 रे काटले 3 5 रे काटले 4 3 बाई 4 बुझिला पिला ने सहज प्रश्न गुड़ा जिया परवर्ती प्रश्न तुम परीक्षा सहज प्रश्न ही पड़ो गोटे लॉटरी रे बिक्री होइथिया 1000 टिकेट मध्यरु 10 टिकेट पई प्राइज अछि तबे केते टिकेट पे प्राइज न पाइबार संभव 10 टा प्राइज पाइबने आउ पाइबने केतोटा 1000 फेडाण 10 समान 990 टा पाइबो नाही ताल जदि 990 टा पाइबनी ताल सब ता संभाव्य केते हला 990 बाई 1000 काहे कि हम प्राइज न पाइबार पचारची तो 0 0 कटिगला 99 को 100 रे 10 मिनिट गले 0.99 उत्तर केते हबो 0.99 हला तो बर्तमान जी नेक्स्ट प्रश्न देछि मानकर माध्यमान 14 एई सब तो संख्या रे माध्यमान 14 हले x ताले एई सब तक मिसा हबो मन नाही मिसले केते हबो 9 11 9 20 27 27 20 47 प्लस 25 47 5 52 52 20 72 72 प्लस x प्लस 2 बाई केते 1 2 3 4 5 6 6 इज इक्वल टू 14 एमिति माध्यम बाहर चिन्ह रे सब संख्या समष्टि बाई मोट संख्या समान माध्यम बाहर सब संख्या केते हबो ना 11 9 20 27 27 20 47 47 20 हमर 67 5 72 एतिक संख्याडा मिसी गला किंतु x + 2 टा मिसी परला नाही तले केते हबो पिला देखो
72 2 ମିଶିଲେ 74 ପ୍ଲସ୍ x ସମାନ ଇଏ 6ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇବ ହରିଏକ ଅଛି ଗୁଣି ହେଇଯିବ 6କୁ 14 ରେ ଗୁଣିଲେ 84 ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ସମାନ କେତେ ହେବ 84 ପ୍ଲସ୍ 74 ଏପଟକୁ ଆଇଲେ ମାଇନସ୍ 74 ହେଲେ 10 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆମର କେତେ ହେଲା 10 এইଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି ଏତିକି 10ଟା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ଏମ ହେଲେ xi ମାଇନସ୍ 5ର ସିଗ୍ମା କେତେଟା ହେବ 10ଟା ଲବ୍ଧାଙ୍କ 10ଟା ଦେଇଛି ନା 10ଟା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହେଲେ ମାନ କେତେ ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଯୋଉଠି ଏମିତି ଦବ ସେଇଠି ଏଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ ଏମ ଏନ ମାଇନସ୍ ଏଇଠି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ 5 ଗୁଣନ ଏନ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ କ'ଣ ରେ ନା ଏମ ହେଲା ମାଧ୍ୟମାନ ଏନ କ'ଣ ରେ ଏନ ହେଲା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏନଟା କ'ଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ତ ଏଇ ଟେକ୍ନିକଟା ମନେ ରଖିବ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ଏମ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ରେ 10ଟା ଲବ୍ଧାଙ୍କ କେତେଟା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦେଇଛି 10 ମାଇନସ୍ 5 ଗୁଣନ ଏନ ମୂଲ୍ୟ 10 କେତେ ହେଲା 10m ମାଇନସ୍ 5 10 50 10m ମାଇନସ୍ 50 ନହେଲେ ବସିକି କରିବ 5 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ କରିବ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ x1 x2 x3 xn ମାଧ୍ୟମାନ m ହେଲେ ନିମ୍ନରୁ କାହାର ମାଧ୍ୟମାନ 2m ହେବ ମାଧ୍ୟମାନ କାହାର ମାଧ୍ୟମାନ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ନା ସବୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ି ସବୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏଇଠି 2x1 2x2 2x3 ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଆମର ଏଟା ନିୟମ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ ଆମେ a ମିଶେଇବା ମାଧ୍ୟମାନ a ବଢ଼ିଯିବ ସବୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କରୁ a ଫେଡ଼ିବା ମାଧ୍ୟମାନ a କମିଯିବ ସବୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ a ଗୁଣିବା ମାଧ୍ୟମାନ a ଗୁଣା ହେଇଯିବ ସବୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ a ହରିବା ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ବି a ହରା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି a ଗୁଣିଲା ବେଳେ ହରିଲା ବେଳେ a not equal to 0 ହେଲା ଏଇଟାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ମାଧ୍ୟମାନ 2m ହେଇଯିବ ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ମାଧ୍ୟମାନ ବଢ଼ିଯିବ ନା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିଗୁଣ ଉତ୍ତର ବୁଝିହେଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 2 12 7 9 15 10 ଲବ୍ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମେ ସଜାଇ ଶେଷ 3ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2 ବୃଦ୍ଧି କଲେ ନୂତନ ମଧ୍ୟ ମୂଳଧନ କେତେ ହେବ ଆଗ ଦେଖ ସଜେଇ ଦିଅ କେତେ ସଜେଇଲେ ହେଉଛି ଆଗ ଆସିଲା 2 ତାପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା 7 ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା 9 ତାଠୁ ବଡ଼ 10 ତାଠୁ ବଡ଼ 12 ତାଠୁ ବଡ଼ 15 ଗଣିତ କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ହେଲା ରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟମା କେତେ ଯେହେତୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମଝି ଦୁଇଟା ମିଶିକି 2 ରହିଲା 10 9 19 ବାଇ 2 ହେଲା କେତେ 9.5 ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଶେଷ 3ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ 2 ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ାଯିବ ଶେଷ 3ଟା ଲବ୍ଧାଙ୍କ କିଏ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମର ନୂଆ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହେଇଯିବ 2 7 9 ଶେଷ 3ଟା ହେଲା 10ରେ 2 ମିଶିଲେ 12 ହେଇଯିବ 12 2 ମିଶିଲେ 14 ହେଇଯିବ 15 2 ମିଶିଲେ 17 ହେଇଯିବ ସବୁ ଶେଷ 3ଟାକୁ 2 ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ା ହେଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା ଏଇ ମଝି ଦୁଇଟା ମିଶିକି 2 ର 12 ନ ହେଲା 21 ବାଇ 2 ସେମାନେ କେତେ ହେଲା 10.5 ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଏଟା କେତେ ବଢ଼ିଲା ରେ ଫେଡ଼ି ଦିଅ 5 ରୁ 5 ହେଲେ 0 10 ହେଲେ 1.0 ବାଇ 1 ଡି ବୁଝିଲା। ତ ଆଗ ସଜେଇକି ଆମେ ମୂଳ ମଧ୍ୟମା ବାହାର କଲେ ତାପରେ ତାକୁ 2 ଲେଖାଏଁ ଶେଷ 3ଟା ବଢ଼େଇବାକୁ ଦେଇଛି ବଢ଼େଇକି ତା ମଧ୍ୟମା ବାହାର କଲେ ଦୁଇଟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଯେତିକି ଉତ୍ତର ହେଲା ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଲା ରେ। ହଉ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଯଦି ବୃତ୍ତଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଇଛି ତେବେ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ଏତିକି ହେଲେ ତେବେ ଏ ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇପାରିବ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲେ ଆମର এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲେ ଭୁଲ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା କାରଣ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଏଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାରଣ ମୁଁ ରଫରେ କରୁଥିଲି ଆନ୍ସର ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ଏଇଟାକୁ ନେଲେ ହେଉନାହିଁ
ଏବଂ କେଉଁଟା ସ୍କିପ୍ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଟ୍ କ୍ଲୋନ୍ ହେଉନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏଥିରେ। ଦେଇଛି 3 4 ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 3 4 ଓ K 7 ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗିତ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ 2x + 2y = 1 ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ତ ଆଙ୍କର ହେଲେ k ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେତେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, x ପାଇଁ ବାହାରିବା କାରଣ y ପାଇଁ ବାହାର କରିଦିଅ। 4 + 7 କେତେ ହେଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଠି ଆମକୁ y ର ମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଅଛି 4, ଏଠି 7, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେତେ ହବ? 4 + 7/2 = 11/2। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦଶମିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି କାରଣ ଏଠି 2 ଅଛି, କଟିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ y ର ମୂଲ୍ୟ ଏଟା ବାହାରିଲା, এইটাକୁ ସେଇଠି ଏଠି ପକା, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛି ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଆର ଗୋଟେ ଏଇ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଏଠି ପକା y ର ମୂଲ୍ୟ ଏଥିରେ ପକେଇଲେ କେତେ ହବ? 2x + 2 × y ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 11/2 + 1 = 0। ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 2x 2 କୁ 2 କଟିଗଲେ ହେଲା 11, 11 + 1 12, ଏପଟକୁ ଗଲେ ହେଲା -12। ଜାଗା ଅଭାବ ତେଣୁକରି ମୁହଁରେ କହି କରିଦେଉଛି। ତାହେଲେ x = -12, 2ଟା ଏପଟେ ଗୁଣି ହେଇଯିବ, ଏପଟେ ଗଲେ କେତେ ହବ? -6। ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? -6। ତାପରେ x ର ମୂଲ୍ୟ -6 ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦିଟାକ ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହଉଛି x ର ମାନ -6। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା ଟିକେ, ଏ ତଳେ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କେତେ ଦେଇଛି ନା 3 + x ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖୁଛି + k, ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି 2 ର ହଲେ କେତେ ବାହାରିବ? ଆମର -6। ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 3 + k = 2ଟା ଏପଟେ ଗଲେ -12 ଗୁଣି ହେଇକି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ k = -12, ଏପଟେ -3 = -15। k ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? -15। k ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? -15। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ସିଏ କହିଛି ଏଇ ଦିଟାକର କ'ଣ ଆମର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କୋଉଠି ଆମର କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଆର y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲେ। 4 + 7/2 ହେଲା 11/2। y ର ସ୍ଥାନାଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯାଇକି କୋଉଠି ପଡ଼ିବ? ଏଇଠି ପଡ଼ିବ। ପକେଇ ବାହାର କଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? -6। ତା ମାନେ x ର ମୂଲ୍ୟ -6 ବାହାରିଲା ମାନେ ଏଇ ଦିଟାକ ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର x ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି -6। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ 3 + k/2 ହେଲା -n କରି k ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାର କଲେ? -15 ବାହାର କଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭଉ, ତୁମମାନେ ପଜ୍ କରିକି ସେଠି ଲେଖି ନେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭଉଛି। ଠିକ ହେଲା? ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏତିକି ଦେଇଛି, ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଚିତ୍ରଟା କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଆମର ଦେଇଛି 0 6, ମାନେ ଧର ଏଇଠି এটা ହେଲା a 0 6। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି -3 0, -3 0 ଧର ଏଇଠି ଆସିଲା -3 0। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 0 -4, ଏଇଠି ଦେଇଛି ମନେକର 0 -4 ଧର ଏଇଠି 0 -4। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ? 8 0, କେତେ ଦେଇଛି? 8 0 ଧର ଏଇଠି 8 0। ଯୋଗ କର ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମକୁ ଦିଟା ଯାକ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ରଟା କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଆମର ହେଲା। ତ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ବସିଥିବ, ଭାବୁଥିବ ବସିକି, ଦେଖିକି ଟିକେ ନଜର କରିବ, ଟିକେ ନଜର କରିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଇଏ ହେଲା x ଅକ୍ଷ, ଇଏ ହେଲା y ଅକ୍ଷ, ଇଏ ହେଲା କୋଉ ଅକ୍ଷ ପିଲାମାନେ? ଇଏ ହେଲା
y ଅକ୍ଷ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଇଏ ହେଲା y ଅକ୍ଷ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମଝିରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର 90 ଡିଗ୍ରୀ କାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ହେବ ଆଉ ରମ୍ବସରେ ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବନି ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ନାହିଁ ରମ୍ବସ ତ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟାକର ଗୁଣଫଳ d1 ଇଣ୍ଟୁ d2 ତାହେଲେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଟା କେତେ ହେବ ନା ଦେଖ ଏଠି 6 ଅଛି ଏଇଠୁ ଏତିକ 6 ଏଇଠୁ ଏତିକ ହେଲା 4 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଏଇଠୁ ଏତିକ ହେଲା କେତେ 6 4 10 ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା 10 ଗୁଣନ କେମିତି 10 ହେଲା ନା ଗୋଟେ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଏଇ 0ରୁ ଏତିକ ଉପର ତକ ହେଲା 6 ତଳ ତକ ହେଲା 4 6 4 10 ସେମିତି ଏଇ ମଝି ବିନ୍ଦୁରୁ 0ରୁ ଏଇତିକ ହେଲା 3 ଏତିକ ହେଲା 8 3 8 11 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା 11 2 କି 10 ରେ ଗୁଣିଲେ 5 11 5 55 ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ଅନ୍ୟ କୋଉ ମେଥଡରେ କରିବାକୁ ବସିବ ହେଲା ବସିଥିବ ଏମିତି ଆସିବନି ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଅନଲାଇନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ବନ୍ଦ କେବେଠାରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ତ ବହୁତ କେତେ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ତମେ ବହି ଦେଖିଦେବ ଆରାମସେ ତାହେଲେ ପିୟୁସିର ପୁରା ନାମ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ଅପସନ୍ ହେବ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଇଛି 12 ସେମି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭଟେ ଅଛି କେତେ ସେମି ପିଲେ 12 ସେମି ଏଇଟା ହେଲା 12 ସେମି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିସିଟିଭି ଲାଗି ଦୃଷ୍ଟି ରେଖା କରୁଛି କେତେ ସେମି ନା 13 ସେମି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୂମିଟା 12 13 ଏଇଟା କେତେ ହେବ 5 ପିଥାଗୋରାସ୍ ରହିକି ମନେ ରଖିବ 5 12 ଏଇଟା 5 ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା 5 ହେବ ଆକୁ ଏମିତି କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତଟା ହେବ ସେଇ ବୃତ୍ତ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ଘାସକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେଲା ବୋଲେ 5 ତାହେଲେ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପାଇ r ସ୍କୋୟାର ବା ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ 5 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ କେତେ ହେଲା 25 ପାଇ ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ହେଲା 5 କେତେ ହେଲା 13 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 12 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା 5 ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ହେଲା 25 ପାଇ ବର୍ଗ ସେମି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଆଲଜେବ୍ରା ଗଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୋମେଟ୍ରିର ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନେଇ ଆସି ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥାଅ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାଅ ମୁଁ ଜୋମେଟ୍ରିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା କିପରି ତୁମେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଜୋମେଟ୍ରିର ସେଇଟା ବି ବତେଇବି ଆଉ ଲଙ୍ଗଟା ବି କେମିତି ପାଟର୍ନରେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପାଟର୍ନରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପାୟ ଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ପରିଶ୍ରମ କର ରହିଲି ଗୁଡ୍ ବାଏ।